Khulumkha lamshogo chumui tibini salsa jorani koktomao ngeno rok shaimano sheng salsa jorani koktomao tamu ongkha o kokno tei salayo angresi de borma tubui phaika salsa jorani nangkukma koktomao phaidi hinge tinini puila koktoma phaiching thanglayana kokti salni phungo Bisramganj police station khobjak Dewan Bazar Don Bosco Kali Mondir buskango National Highway Bridge TR01 W1891 malkhung thutai rekha khoroktam takhukno Malkhung by Thutaye Borokni Shak Belaino Deraka, Opati Mungni Koktoma Mane, Bisramganjni Fire Service Faye Borokno, Bisramganj Primary Hospital Talanka, Oboni Yagolo, Shak Deranai Rokno GBP Hospital Rohorzaka. ম্যাডাম কি হয়েছে সকালবেলা দুর্ঘটনা? আজকে সকাল 7টার সময় ফায়ার ব্রিগেড 3 জন পেশেন্টকে নিয়ে আসছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের কেস। তো 3 জনের নাম হচ্ছে বিকাশ দাস, মহাদেব রয় আর রিতন বর্মন। ওনাদের সবারই হিপ জয়েন্ট নি জয়েন্টের ফ্র্যাকচার আছে, তাই আমাদের এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তারপরে আমরা জিবিতে রেফার করেছি। প্লিজ কাইন্ডলি টেল মি ম্যাডাম হোয়াট ইজ ইউর নেম? মাই নেম ইজ ডক্টর পূজা দেব, emergency medical officer, Bisramganj Police. Thank you. Cha salne sharik zorao hasteni borongana bolong te hatang bedek ni montri NC de Burma achumsha shakhamya angai ILS shakhamnogo admit angkha Bini Shakhamyani Koktoma Mane Kokti Shalni Dibor Zorao Bono Nainani Bagai Thanka Tipra Mothani Chairman Te MDC Bubagara Produt Manikyo de Burma Te TT Edesini EM Boromganang Shuhel de Burma YTF ni Achuk Phang MDC Runel de Burma MLA Brishoketu de Burma Te Kacham MLA Rajeshwar de Burma को सॉन्ग एनसी बाबू से मिलने आया था। उनका तबीयत ठीक रही है, मैंने मीडिया में सुना था, और कल भी मेरे सीएम पूर्णचंद्र जमाती निवेश से वर्मा सब आए थे। आज मुझे लगा कि मैं भी आकर उनसे एक बार मिल लूँ। उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीनियर लीडर है, तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स आकर उनसे एक बार उनका हालचाल पूछने के लिए मैं आया। वो उनका तबीयत ठीक है, इज़ रिकवरिंग वेल, और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर भेजेंगे। डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ, क्या हुआ था? बात नहीं हुई, उनके ग्रैंडसन थे, उनके ग्रैंड डॉटर थे। आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनके साथ। तो मैंने उनसे बात की, ही इज़ ओके, ही इज़ अ शुगर पेशेंट ऑल्सो, डिहाइड्रेशन था, ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट हमको कुछ इतना चिंता कब तक घर ले जाएगा वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मत में नहीं है, तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल लीडर्स। अभी स्टेबल है, अभी स्टेबल है, एकदम स्टेबल है। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन करना चाहिए, और मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैंने किसी से पर्सनली दुश्मनी की। कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो एक कर्तव्य बनता है हमारा कि एक दूसरे को सहायता करें, नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और। मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा का पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, और उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इसके लिए। Koktishala Communist Party ni fil bishi sarnoi songsajak ma salno rogai hasteni juda juda thayo borom roi o salno CPIM hasteni bodolni ongai palaijakha CPM salka hangkorni ongai Agartala melar matho salno borom roi koknarakha CPM salka hangkorni tangphang Roton Das yango o salno borom roi kodukma jorani yagolo Bishalgor CPM party office o khulokjakha te o salno palaimani mangphilibo nukjakha oro ফাইমানজাক ফাঁকা কচাম মন্ত্রী বানুলাল সাহা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি 1920 সালের 17 অক্টোবর দেশের বাইরে সোভিয়েত রাশিয়ার তাশকন্দে 5-7 জন বিপ্লবী মিলে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে। তারপর ব্রিটিশ রাজত্বে বহু অত্যাচারের মধ্য দিয়ে আইনি বেআইনি পদ্ধতিতে আমরা কাজ করেছি। স্বাধীন ভারতবর্ষে পার্টি আইনি রয়েছে, কিন্তু আজকে আমাদের রাজ্য বা বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের পার্টি অফিসগুলো আক্রান্ত। আমরা এখানে 8ই সেপ্টেম্বর বোলডোজার দিয়ে ভেঙে দিয়েছিল, তো আমরা আজকে এই প্রতিষ্ঠা দিবসে আবার আমাদের বিল্ডিংয়ে লাল পতাকা ওড়ালাম, এবং আবার আমরা নর্মাল ফাংশনিং করার চেষ্টা করুন। এরা যদি বাধা সৃষ্টি করেছিল রিপেয়ার করতে, আমরা পুলিশের কাছে আবেদন করেছি যে রিপেয়ার করতে বাধাটা আপনারা আটকাচ্ছেন, আমরা ঠিক করব। আজকে দেখেছো যে আমাদের এখানে কুড়ি যা করেছে, রিপেয়ার করতে 1 মাস সময় লাগে, তো বিনা বাধায় যাতে আমরা রিপেয়ার করতে পারি তার জন্য আমরা এই চেষ্টা করব।
101 বছর পূর্তি হয়েছে। একটা পুরনো পার্টি, সেই পার্টি লাল পতাকা হাতে নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে রাজ্যে রাজ্যে যেমন লড়াই করছে, আমাদের এখানে লড়াই চলছে। আজকে যারা সরকারে আছে তারা জনবিচ্ছিন্ন, তাই তারা এখন আক্রমণ, সন্ত্রাস তার মধ্য দিয়ে তাদের প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। এটা পারবে না। একটা দিন আসবে যখন এই লাঠি সন্ত্রাস এগুলো দিয়ে তারা আমাদের দমিয়ে থাকবে। Koktisalo dolai hangkorni mono RD block ni bising khobjak Koromchora town hall nogo council of Tripura hoda longtrai bele bkhaksteni kaisa kokchap panda songsajakha o pandao narwai ngai phaima jakha Tripura mothani Narang Birendra Tripura Jomatia hodani ngai Gonga Jomatia koloi hodani ngai manjakha Anup koloi BSCO ni ngai manjakha Omolo Riang tei Kshatriya samajni ngai manjakha Jugendra Deborma akosong এই অবস্থা হয়ে Kaisa sano chung Tripura sar usul bareka. Jadi Tripura sar ni rokha ang nono kono saikana nai. Je chini Tripura jo 1951 chung Tripura sar bahai obostha tumu. 1951 Tripura Deborma ba Tripuri milogoi 1951 tongo as per Bharat Sarkarir সেন্সাস অনুপাতে 1,50,971 জন বংকা এরপরে 1961 শুরু এই ত্রিপুরা দেববর্মা মিলা অঙ্কা 1,89,000 এবং 1971 অঙ্কা 2,50,000 1981 3,30,000 1991 4,61,000 2011 5,43,000 2011 কায় 5,92,000 অঙ্কা বল Tripura Deborma Milawai. Engai Idiang Rongni Naidi, Bro 1951 Tomoni 8,471, Airpore 56,597 Unka Exotio. 1920 bishini 17 October Russia Taskeno Communist Party ni puila achaima thai tini hai salo angkha bishi brum brum no 17 October Communist Party achaima shal palai phaijakha kokti salo hakotoni joto thai bai baksha Tripura hasteni ambasawo palai jakha o shal Kokti salo fil bishi romoi achaima shalno CPIM ambasa bkhakste bai borok rogoi o shalno phai Palai Jakha, Oro Paiman Jakha, CPIM Dolai Hangkorni Tangfang, Pankaj Chakraborty Nokari, CPIM Ambasha Bkhaksteni Tangfang, Bijon Pal Akosong. আমাদের এই ভারতবর্ষে আমাদের এই লাল ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য যারা শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন, যারা জেলে গেছেন, যারা দ্বীপান্তরে গেছেন, যারা হাসতে হাসতে ফাঁসি কাস্তে ঝুলেছেন, আমরা তাদের অবনত মস্তকে স্মরণ করছি। Thangzak Bishal Deborma ni mukumono narakna bagai kokti shalo Chikonchora kamini school ground kaisa football bataimung songsajakha abo thungmung bataimungo manjak phaika MDC Umashankar Deborma te kamini chairman te Thangzak ni bufa Bishnu Deborma akusong Tinimochi Konchora ADC village 19 amtol golagati ni bisingo kolayo o jaga Chikonchora JB school mato kaisa Football tournament chamjaka je tournament Bishal Deborma Memorial Football Tournament o Bishal Deborma sabo honi saka hangke sana kalayo thangnai bisio kaisa road accident o bini lagma arikha bokhoroksa amjani lekha korong college completed already tei thung korong dongmani obo haike bini jora phaisini thangmani bagai bini ma phatini bini munguni tini ro Football খেলা চেঙ্গা जों सिwo फुटबल खेलानि बिसिंथि सिनि इउनिटि फायो बरकनि सामं हामिया बाय गदाल दंमोनि जों फेरगै मानफिरो सिनि सास्थ्रनि बागै नायनो थांगा आंखौ फुटबल बिराद गुरुत्वपूर्ण अमाहानि बागै तिनि ब बिनि बोसालाहाय बिनि साजालाहाय तेकेबो अकालो ता थैथों जरा फायसिनि ता थंथों ता थैथों होननाय वानसुगुनाय तिनि जारा ताबुक सोंतंनाय ताबुक सिग्रा जरा जरा कासलक तंनाय बरकनि थने ओ मेसेज नाम बागै तिनि
बिनि साजालानि मेमोरियलनि बिनि अर फुटबल जेनि रिजाखा थंमान बिसिंथि साबाय साबाव दिनै थंखा दिनै पुन्या अर जें खामानि मैच थांनाय हिरापुर बाय वारंकानि तिनी कोक्तमा आशकनो ताकुकते बुकुक संनो बेलाय हामबाय चुमुई टीवी ने सालसा जरायने कोक्तमानो नायतंमा बागै हाइनो हाइ दुबई फाइनाय खना कताल कोक्तमा रकनो नायतं दिनरक चुमुई टीवी खुलुमखा।